Postoji, dragi moji, mnogo načina postojanja u ovom svetu. I svaki je dobar i nijedan nije dobar. Osim kada u vašem životu postoji večnost. I oni koji streme ka večnošću. Zašto kažem da je to jedini dobar način postojanja? Zato što će taj način postojanja pobediti smrt i nastaviti da postoji u večnosti. Svaki drugi način postojanja se završava. Kako god da postojimo, ako nema večnosti, on ima kraj. I čovjek umjesto da bude poluprava, on postaje duž. Koliko god da je velika duž i najveća duž ne može biti veća od najmanje poluprave. Samo je Bog prava, bez početka, bez kraja. Anđeli poluprava, a čovjek duž. Zato je Gospod došao da produži duž našu. Da obriše onaj kraj koji mi smrću nazivamo i da nam da, i da nas poanđeli. Da postanemo anđeoliki, slični njima, po milosti i po životu. I vidite, čovjek koji živi u Bogu, čovjek koji živi za Boga, on se ne boji smrti. On se smrti raduje. Za takve ljude smrt je logičan korak ka životu večnom. Za takve ljude Božje smrt je nešto poput porođaja ženinog u 9. mjesecu. Žena se u početku boji porođaja, strepi kako će, pa se boji da će to dete da opstane. Ako čovjek se boji da smrti, boji se da će da stigne do kraja. Koliko će života imati, strepi za svoj život, strepi za sve to. Onda kako se polako hvata strah od porođaja, hvata strah od smrti. I onda kako se primačinje vreme, žena se umori više od misli o porođaju, umori se više od trudnoće. Ko što se umori više čovjek od života, dovoljno je. I onda, ako to sve ide po redu, bez obzira na godinu, red nema veze s godinama, nego red ima veze sa spremnošću. Neki su spremni kao deca, neki nikada neće biti spremni 100 života da žive. Jer opet njihov način postojanja vezan je za ovo umjesto za ono. No, kada dođe taj 8., 9. mjesec, žena jedva čeka da se porodi. Svi očekuju porođaj i znaju da je termin tada i opet se svi iznenade kad se to krene dešavati. Kao što i čovjek kada čak i umire, na samrti je i doktori mu kažu da neće preživjeti noć, opet se sutra dan kada on umre ili kada se smrt krene dešavati i onaj umirujući i oni oko njega šokiraju, iznenade. No za nas koji živimo u Bogu, smrt je, dakle, logičan korak. Prelep primjer Svetog Ignjatija Bogonosca. Spominjem ga već duže vremena. A zar nije? Ne odreče se svoje vere, naravno. Odricanje od svoje vere znači sjedinjenje i pripajanje neveri.
A šta će mi onda život ako vere nema? Jer vera proizlazi iz ljubavi i projavljuje nadu. A šta će čovjeku život bez ljubavi, nade, ako se vere odrekao? Teški su to životi. Ljudi bez vere. Sve čini on što smatra da treba, što je do njega, ali nikako da sebi nađe smisao, postojanje. I tako Sveti Ignatije kaže, idem ja u smrt. On je osudiše, on se radova. Na putu ka svojoj smrti pisao je poslanice i tešio ljude, zajednice kroz koje je prolazio. Mislite da ga nisu voljeli? Da nisu pokušali da ga oslobode, da nisu pokušali da izdejstvuju milost? On nije dao. Nemojte mi uskraćivati to, da za veru svoju dam život. Iz ove sada moje perspektive, gledajući na njega, mogu da kažem, nemojte mi freske brisati sa zidova. Nemojte mi žitije uzimati. Jer da su ga oslobodili, ne bi se posvetio. Možda. Ne bi bila žitija, ne bi bilo freske, bili bi uskraćeni za jednog divnog svetog čoveka. Kome je smrt bila trenutna, kao i ženi dok boli do tog trenutka dok se ne porodi, a posle zaboravi na bol. I umjesto žalosti nastupi radost. Kada čuje plač novoga života koja žena, biće blagosloveno poseja. Dolazimo i do onih ljudi koji nemaju Boga u sebi, koji se za večnost nisu ni spremali. Za njih je smrt strašna stvar. Kao nasilni porođaj, kada ni beba ni majka spremni nisu, to je otimanje, otkidanje od života. Tako ljudi budu zgrčeni ceo život, bojeći se onoga što je neizbežno. Da može čovjek izbeći to, pa da kažemo da su neki privilegovani, neki nisu, ali Bog Otac dade svakome srce kao kartu za ulazak u Carstvo nebesko. Bez obzira na svet, bez obzira na to kakva mu je karta zapala ovdje, svaki čovjek ima ljubavlju, mogućnost da otkupi svoje spasenje. A ja ne verujem u Boga. Za nas je prase, jagnje, to nam je Bog, svemoćni dolar, evro. To je merilo svega. Sve ostalo je nebitno. Tako merimo ovaj svijet. Pa, braći i sestre, tako nespremni kad idemo u svijet, nije ni čudo što ljudi nemaju da lete. Što kokodaču, umjesto da pevaju nebom, da lete među oblake, da prolaze kroz razne prostore i vremena, da uče druge da lete, oni ne. Oni grakću i kokodaču. Nije ni čudo što ono deca misle da nemaju krila.
što misle da je to mit, da se može leteti. I što nam se deca ovako ubijaju. Malo čujem da je neko izvršio samoubistvo. Kako i ne bi, ljudi moji, kako i ne bi, kako je do sad izdržao. I ceo život on izdržava, dok jednog trenutka više nije mogao da izdrži, kako i ne bi. Umjesto da leti.